Guys, ali guys, kaon tayo ng Thanksgiving, no? Daghan kay pagkaon mga guys. Ambot unsaon na mo ni og hurot. Turkey ni siya. Turkey. Sweet potato, kamote, cranberry. Mao ni ang turkey meat. Unod, Abo. pabo. Abo manok. Daghang pagkaon giluto si Hani. Usay mabalaka ko kay madaot ra. Madaot ba sira, walang kakain. Inom tag gamay nga wine. Kunting wine. Kailangan ko. Pie. Apple pie. Honey has pabo manok. Daghang pagkaon guys, kami lang duha. And orange potato. Turkey lang yung pinos ko guys. Meron kaming sweet, mashed potato, cranberry. Meron kaming kamote. Kailangan ito. Orange kamote pag Thanksgiving. Merong biscuit and gravy and toppings. Pie, hindi ako gaano sa pie. Oh wow, you already ate all your stuffing? Yeah. Was it good? Very yummy. Stuffing is good, isn't it? Yeah. Kaon mga kabiskot. Kanawang turkey oh. Turkey meat is big. Kami lang duha. Every year magluto si Ani, daming na titira. Dati inabubo ko. Inubos ko naman. Pabo parang manok. Pero hindi siya manok, pabo siya. Kaon mga kapiskot, kaon. Dali. Daghan. Dami. Masarap manok. Thank you for watching. Happy Thanksgiving for 2025.